بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc je voulais dire que parfois il arrive que je ne réponds pas aux commentaires, on me pose des questions. Ça ne veut pas dire que j'ai pas lu ces commentaires-là. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Comme vous voyez, j'essaie parfois de répondre à une quantité de commentaires selon mes capacités. Ensuite, je voulais vous dire donc que cette vidéo, franchement, c'est une vidéo un peu de ouf. Donc, regardez-la de manière stoïque. Bien sûr, il ne faut pas flipper du monde des djinns, c'est une réalité, d'accord? Et essayez bien sûr, dans la mesure du possible, d'être toujours en état de pureté, comme je le dis à chaque fois. Donc on va écouter la vidéo, comme d'habitude, décryptage et commentaires. Bismillah. وهبوا أبوه وهو طفل صغير للجن، فكانوا بيبعتوا له أجمل بناتهم من الجن كل ليلة غير مساعدتهم ليه في أعمال السحر والدجل. ولما قرر الرجوع إلى الله انتقم الجن منه أشد انتقام، فقتلوا ابنه الأكبر قدام عينيه، وشاف جسمه بيتنفخ قدامه لحد ما اتشقق جلده وخرجت عينه من مكانها، وطلبوه بالرجوع ليهم وإلا هيقتلوا ابنه التاني، فرفض، فقتلوا ابنه الصغير وأكلوا جنين ابنه التاني من رحم زوجته، وفي النهاية قتلوها هي كمان. لو عايز تعرف حكاية المداح الحقيقي كمل معانا الفيديو للنهاية، وما تنساش تدعمنا بلايك حكايات السحر والسحرة وعالم الجن الغامض كتير جدا، لكن قصتنا النهاردة تعتبر من أقوى القصص الحقيقية اللي حصلت فعلا على أرض الواقع عن انتقام الجن من السحرة الطيبين اللي قرروا الرجوع إلى الله بعد مشوار كبير في خدمة الجن. عملوا فيه كل شيء لإرضائهم، منهم اللي دخل للعالم ده باختياره، ومنهم اللي دخلوا بغير إرادة منه، وده اللي حصل مع صاحب حكايتنا الساحر اليمني داوود محمد فرحان. وتبتدي عملوا فيه كل شيء لإرضائهم، منهم اللي دخل للعالم ده باختياره، ومنهم اللي دخلوا بغير إرادة منه، وده اللي حصل مع صاحب حكايتنا الساحر اليمني. Donc lui, ce sorcier s'appelle Daoud Mohamed Farhan. Donc il est très connu parce que c'est l'un, peut-être, je ne sais pas si c'est l'un des premiers, en tout cas il fait partie de ceux qui sur YouTube avaient fait des témoignages. Il avait fait des longues vidéos où il expliquait justement comment il faisait du cirque, comment il s'y prenait, ce qu'il faisait. Et que des histoires de fous. Donc il y a plein d'éléments. En fait, soit je les rajouterai qui ont été dits par lui et qui ne sont pas présents dans cette vidéo. Et donc lui, il a fait un repentir, donc on l'espère, Inch'Allah, sincère. Et ce qui prouve sa sincérité, c'est qu'il en a payé le prix cher. Donc je vous laisse regarder la suite, mais sachez que c'est une histoire réelle. Daoud Mohamed Farhan. وتبتدي الحكاية بأن والده كان أحد السحرة الكبار في مدينته، وبيقول داوود إنه لما كان صغير اتعرض للمس من الجن أكتر من مرة، برغم تودد والده للجن وخدمته ليهم، إلا إن الجن كان له هدف تاني، لأنهم كانوا شايفين إن والد داوود كبر في السن وإنه لازم يكون فيه بديل ليه، فكانوا بيضغطوا عليه بكل الطرق عشان يضم ليهم داوود ويعلموا السحر، برغم إن داوود وقتها كان صغير وعمره لم يتعدى 10 سنوات. ولما بدأ داوود في سن المراهقة بدأ الجن يحاول إغوائه، فبعتوا له أجمل بناتهم عشان تغويه، وبالفعل فضل داوود يقابل واحدة منهم كل ليلة في مكان خالي في قريته، ودي كانت البداية. وزي أي طفل ما بيكون على الأغلب متعلق بوالده، داوود كان عنده شغف إنه يتعلم مهنة والده ويعرف أسرارها. طبعا كل ده على جهل منه، لأنه كان طفل مش عارف إيه أضرار اللي هو مقبل عليه. وبعد وفاة والده، وفي مرة من المرات اللي كان داوود بيقابل فيها أحد بنات الجن في أحد الأماكن الخالية من السكان، وبعد ما انتهى وأثناء رجوعه شاف دابة على جانب الطريق، فظن إنها لأحد المسافرين، فقرر إنه يستعين بيها كوسيلة للرجوع لمنزله لحد ما وصل لمكان مرتفع. فوقفت الدابة عن المشي، حاول داوود ضربها مرة واتنين، وفي المرة الثالثة نطقت الدابة بصوت أنثوي وقالت له تحسبني دابة. فسرع وقتها داوود واغمى عليه على الطريق لحد ما وجدوه بعض الأهالي في قريته وأخدوه لمنزله، وفضل داوود في غيبوبة بعدها لمدة 3 سنين كاملين. فلما حصل موقف الدابة كان عمره 15 سنة،
ولما فاق من الغيبوبة كان عمره 18 سنة. وبيقول داوود إنه لما فاق كان الجن بيخدمه وبيجيب له أكل أغلبه من اللحوم، واللي اكتشف بعدها إنها كانت لحوم لحيوانات نفقة. والغريب إنه كان بيحس برغبة جواه بتخليه يبقى عاوز يلاقي أي جثة حيوان نافق ياكلها. والحقيقة على كلام داوود إنه مش هو اللي كان بياكل، لكن الجن هم اللي كانوا بياكلوا اللحوم دي من خلاله. وبدأ الموضوع يتطور لدرجة إنهم طلبوا منه يجيب جثة طفل وياكلها زي ما كان والده بيعمل. Donc vous voyez que les démons, il y a certaines choses qu'ils aiment bien faire, d'accord? Ils aiment bien tout ce qui est impur, ainsi de suite. Et beaucoup de sorciers font de la sorcellerie avec, comme vous le savez, c'est connu, du moins c'est connu, je ne sais pas si c'est connu par tout le monde, mais avec des membres de personnes qui sont mortes. Donc ils se rendent dans des cimetières, ils déterrent certains membres du corps pour faire de la sorcellerie. Les démons aiment bien tout ce qui est la bête morte, le corps de personnes qui sont mortes, ainsi de suite. Ou même le cannibalisme. C'est pour ça que dans certaines régions, notamment dans l'Europe de l'Est, vous avez des gens comme ça qui sont attirés, qui ont ce besoin de manger d'autres humains, ainsi de suite. Il y a beaucoup de faits comme ça dans des régions obscures. Comme vous avez aussi certains vices qui sont propagés ailleurs, notamment envers les petits, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des actes que les démons aiment. Et donc, des fois, des gens les font non seulement parce qu'ils sont possédés, ou pour contenter donc leur parallèle, leur ego, leur partie fusionnelle. Qu'Allah nous protège de ceci. وكل ده لإرضائهم، لكن بحسب كلامه إنه لم يأكل لحم بشري أبدا. وفي ليلة بيقول كنت خارج مش عارف أنا رايح لفين، لحد ما وصل لمدينة اسمها زبيد، وقعد هناك لمدة 3 أيام في مكان بيشبه المسجد، لغاية ما جاله راجل واداله فلوس وقال له روح لمنطقة اسمها يفرس، بالتحديد عند قبر ابن علوان، وهناك هتستلم مهام وكرامات والدك. وابن علوان هو واحد من الرجال الصالحين اللي بعض الناس بجهلهم بعد وفاته حولوا قبره لضريح، وبقوا بيمارسوا طقوس غريبة هناك بغرض التقرب منه بدل من التقرب إلى الله. ولما وصل داود للضريح أقام هناك لمدة 5 أيام مارس فيهم الصلاة والصوم. لكن الغريب إنه ما كانوش بيصلوا تجاه القبلة المتعارف عليها عند المسلمين واللي هي باتجاه مكة المكرمة، لا دي كانت قبلتهم باتجاه القبر ده. Donc vous voyez que, encore une fois, donc alors c'est pas un acharnement de ma part, les images qui sont sur la vidéo c'est pas moi qui les ai mis. Certaines personnes pourraient dire pourquoi tu fais une focalisation. Je fais pas de focalisation sur les soufis. Et d'ailleurs tous les sectaires pourraient me reprocher de faire une focalisation. Une fois ça va être sur les salafis, une fois ça va être sur je sais pas qui, les frères musulmans, une fois ça va être non, de toute façon je suis pas dans une secte. Je me considère musulman, monothéiste, et ça suffit amplement sur la légion d'Ibrahim alayhi salam. Mais vous voyez encore une fois qu'il y a un lien donc entre la sorcellerie, le dédjélisme, le charlatanisme, les démons, d'accord, et le fait de les utiliser avec certaines sectes, je dis bien certaines sectes parmi les soufis. Donc surtout ceux qui vont visiter les tombes, prient à côté des tombes, squat à côté des tombes. Les tombes, c'est le monde du barzakh. On n'est pas dans le monde terrestre, on est dans une autre dimension. Donc toutes les personnes qui fréquentent comme ça des dimensions qui sont autres que la dimension humaine, hors des limites permises par la charia, parce que la visite des tombes pour l'exhortation et se remémorer l'au-delà est permise dans certaines limites, non pas comme le font certains innovateurs. Donc lorsque vous voyez des personnes parler de tombes, aller prier sur la tombe d'un shir comme ça se fait dans certaines zaouïas et dans certaines sectes soufis, sauvez-vous et fuyez de ces gens-là, parce que de toute façon ils n'attireront que les démons. Et vous allez voir encore, il y a encore un lien avec le soufisme par la suite. Le faux soufisme. واللي هي باتجاه مكة المكرمة، لا دي كانت قبلتهم باتجاه القبر ده. بعد 15 يوم من صلاة وصيام جاله شخص قال له اطلع بورك فيك، لقد أخذت كرامات أبيك، وسلمه مذبحة وكتاب وخاتم، وقال له دي تركة أبوك ليك. ومن وقتها سمحوا لداود بممارسة الدجل والشعوذة، وشرطوا عليه إنه يزورهم في نفس المكان كل سنة،
ويذبح على القبر راس من الغنم. وأول ما رجع داوود لبيته بدأ يدور على كتب السحر الخاصة بوالده، واللي كانت والدته دفنتهم في مكان ما وخبتهم منه بعد وفاة والده، لكن الجن دلوا على مكانهم. وصل داوود للكتب، وهنا بدأت رحلة جديدة في حياته مع الجن، وبدأ يقرأ في الكتب ويبحث علشان يرتقي في السحر ويوصل لأعلى مكانة. كانت أول شروطهم إنه يكفر بالله سبحانه وتعالى وملائكته ورسله، والشرط الثاني تدنيس المصحف، والشرط الثالث عدم الاغتسال أو الطهارة، وألا يجلس في مجالس الذكر ويسمح له بالصلاة فقط لخداع الناس وإيهامهم. Vous voyez qu'à chaque fois j'insiste sur la pureté majeure. Vous voyez qu'ils veulent que les gens, pour qu'ils se rapprochent d'eux, que les gens soient souillés et ne soient pas en pureté, en état de pureté majeure. Bon, c'est-à-dire que soit ils ont fait un acte d'ordre, vous m'avez compris, ils ont été atteints d'une impureté et ils sont restés comme ça. Ça peut être l'impureté de devant ou de derrière, ou une impureté liée quand vous faites un acte comme la fornication, ainsi de suite. Donc il faut éviter toutes ces formes d'impureté, faire attention à ceci. انه رجل صالح وله كرامات، لكن بشرط انه يكون غير طاهر وقت الصلاه. بدأ صيت داوود يعلى وينتشر بانه راجل مبروك وله كرامات زي ابوه، وانه قادر على شفاء الناس وتلبيه جميع مطالبهم. وبيقول داوود كان بيجي لي بعض الناس من ضعاف الايمان، فمثلا منهم شخص كانت زوجته عاقر، جالي وقال لي اشفي لي زوجتي، فرد عليه داوود بان الموضوع بسيط، ولكن اول شيء هصلي ركعتين وادعو ربنا انه يشفي زوجتك. بعدها طلب منه انه يدخل الحمام علشان يتوضا، لكنه ما كانش بيتوضا، ده كان بيعمل كل انواع النجاسات والشرك للتقرب من الجن عشان ينفذوا له طلباته. والحقيقه ان الجن ما عندوش القدره انه يشفي حد، لكنهم عندهم علم كبير في كل المجالات ومن ضمنها الطب. فكان الجن بيقوم بدور الطبيب في الكشف على المريضه وتشخيص علاج لحالتها من بعض الاعشاب. بعد شفاء المريض أو المريضة ينتشر صيت داوود أكتر وأكتر ويقولوا الناس من كل مكان. وده بالظبط اللي بيعملوا الجن باستخدام السحر والمشعوذين لصرف الناس عن عبادة الله والتضرع له بالدعاء والتوجه للسحرة والمشعوذين، بكده يكونوا أشركوا بالله على جهل منهم. ومن بعض الأشياء اللي كان بيعملها داوود وعشان يثبت للناس إنه له كرامات، إنه كان بيغرس خناجر في بطنه، ما كانش بيحس بأي ألم أو يحصل لجسده أي ضرر، وده لأن الجن بيبقى متلبس في جسده وبيعمل زي درع بيحميه من الطعنات دي. لكن Donc là, il parle d'un acte que font encore une fois certains soufis ou même des charlatans. Hein. Vous pouvez voir ça des fois dans certains endroits folklore comme ça que les gens visitent dans certains pays. Donc vous avez des gens qui se rentrent des lames, qui se frappent avec des lames. Vous trouvez ça en Irak, un peu de partout. Est-ce que c'est parfois, est-ce que c'est vraiment des lames affûtées? Oui. Et comment expliquer le fait que ces personnes ne se blessent pas? Tout simplement parce que le djinn habille le corps. Le djinn est fait d'une certaine matière qui n'est pas la même matière que nous, il n'est pas fait de chair, ainsi de suite, et de sang. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, lorsque le couteau, par exemple, rentre dans le corps, eh ben, la matière du djinn absorbe la lame, ainsi de suite, et la personne, en fait, le couteau ne rentre plus dans la personne, mais il rentre dans une autre dimension, qui est la dimension djinnique. Donc la personne ne ressent rien. C'est pour ça que des fois, des personnes possédées font des choses avec leur corps, se métamorphosent, se transforment, d'accord, tous les raqis ont dû voir ça, de manière que physiquement c'est pas possible, d'accord, comme ça se passe dans le monde djinnique, c'est possible. Et je me rappelle que lorsque j'étais en Syrie, on priait dans une mosquée, et cette mosquée appartenait à la secte soufie qui s'appelle Ar-Rafi'i, Ar-Rifi'iyya ou Ar-Rif'iyya. Et le shir qui priait dans cette mosquée était la tête de ce mouvement, de cette tariqa en Syrie. Et lorsqu'on rentrait, nous, pour prier dans la mosquée, on était habillés extérieurement, en tout cas à cette époque, je me considérais salafi, donc ils nous taxaient directement de salafi. Ils nous regardaient d'une manière un peu, limite haineuse, et on avait le droit à tous les vendredis à un discours sur les salafis, ainsi de suite. Et ces gens-là, les Rifa'iyya, ont la particularité, sont connus parce que justement, ils se frappent avec des couteaux, avec des sabres, ainsi de suite, en disant que c'est des miracles,
que ça vient de la part d'Allah Azza wa Jal, parce qu'ils sont en contact avec le monde céleste, ainsi de suite. Tout des conneries. Bien sûr que c'est faux. D'ailleurs, comme vous le savez, il n'y a aucun texte, ni du Coran, ni de la Sunna, ni de l'Ancien Testament, de ce que vous voulez, tous les livres saints, qui dit qu'il faut, vous pouvez vous rentrer un couteau et vous n'aurez aucune douleur. Bien sûr que des miracles existent. Bien sûr que ça peut arriver à des personnes dans certaines conditions, dans certains contextes de dangerosité, lorsque ces personnes sont des personnes pieuses. D'accord, il y a deux genres de miracles, les miracles sataniques et les miracles angéliques. D'ailleurs, le Cheikh Ibn Taymiyyah a écrit un livre très connu sur ça, où il détaille ces deux genres de miracles opposés. Al-Furqan bayna awliya illahi wa awliya ash-shaytan, la différence ou la divergence entre donc les deux groupes d'alliés, ceux qui suivent Satan et ceux qui suivent Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez qu'il y a encore un lien, une fois, entre ces toroqis, donc ces soufis déviants. Hein. Je ne suis pas en train de remettre en cause le soufisme ancestral qui dans sa dimension, dans la définition initiale, veut dire la pureté, veut dire as-safa, veut dire le fait d'être au premier saf, au premier rang, et le fait de s'habiller de manière modeste, de rejeter l'ascétisme, de rejeter le dunya, comme l'ont fait beaucoup de prédécesseurs. Non, je ne parle pas de ça, je parle de toutes les innovations et de tout ce contact, ce enchevêtrement avec le monde djinnique. في مرة من المرات وهو بيستعرض كراماته على الناس دخل عليه شاب متدين، ولما شاف الوضع علم انه ساحر وقرا في سره آية الكرسي. بيقول داوود في لحظة هربت الجن والشياطين وتركوني وقتها للطعنات اللي كانت ما بتأثرش فيا، أصبحت طعنات حقيقية، وفقد الوعي ونقلوه للمستشفى، كاد أن يفقد حياته. بعد شفاه بيقول حاولت أكتر من 3 سنين متواصلة الانتقام من الشاب ده، وأرسلت له أكتر من جني، لكن ما كانوش قادرين يدخلوا جسده إلا بعد 3 سنين. في يوم كان الشاب ده غضبان غضب شديد، فشاف الجن إن دي فرصتهم السانحة لدخول جسده. بالفعل دخل الجن جسد الشاب في الليلة دي، وظل داوود ممارس للسحر والدجل لمدة 25 سنة. Donc là, ce qu'il parle, c'est en fait ce qu'on appelle le rast. Donc en fait, lorsque le sorcier, par exemple, fait une sorcellerie contre quelqu'un, donc il désigne une personne, donc le djinn part à la poursuite de cette personne-là, essaye de rentrer dans son corps, il ne peut pas rentrer quand il veut, surtout si c'est un croyant, parce que s'il rentre, le croyant est protégé par un halo lumineux, il brûle tout simplement. Donc le djinn est obligé d'attendre lorsqu'une porte dans le corps puisse être ouverte, une occasion en fait de pouvoir posséder la personne. Et des chirs comme le shir Wahid Abdel Bali, même si je considère, il faut faire attention avec ceci, dit qu'il y a 3 états, situations dans lesquelles les djinns peuvent rentrer dans le corps d'une personne. En fait, le djinn ne rentre pas si facilement, ça ne se passe pas comme ça. C'est lorsque la personne subit une grande joie, d'accord, quand elle est vraiment dans l'excès, là, genre la personne elle est vachement heureuse, contente, elle se met à être vraiment joyeuse mais abusée, hors des limites. Une tristesse hors des limites, pareil, la personne elle est dans une tristesse, elle se morfond au point où, voilà, à ce moment-là, elle est capable d'accepter n'importe quoi pour sortir de sa tristesse. Et vous avez l'énervement, le troisième, où la personne elle s'énerve tellement que c'est fini, c'est plus lui-même. Comme on a dit, comme c'est dans le hadith, le shaitan circule dans ses veines elles gonflent, les veines jugulaires, c'est plus lui, ainsi de suite. Ça, c'est des moments propices pour la pénétration d'un djinn dans le corps. Mais malgré ça, ça se fait pas comme ça. Même si c'est pas parce que vous êtes énervé un jour que le djinn va vous rentrer dedans. Il faut qu'il y a plusieurs conditions qui se réunissent. Premièrement, c'est qu'il y a un contrat sur votre dos. D'accord, qu'Allah nous protège de tout cela. C'est que il y a vraiment une période propice à ceci. On va dire une période où votre foi était basse, ou peut-être vous n'avez pas fait le fajr à l'heure, vous n'avez pas récité Ayat al-Kursi, vous n'étiez pas en état de pureté générale, ainsi de suite. Il y a, on va dire, c'est un ensemble de faisceaux qui font que il y a une possibilité. D'accord. Et en plus, il faut la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc il y a des anges qui protègent le croyant. Et un démon ne peut rentrer sans que les anges n'accordent l'autorisation au démon de rentrer. L'accorde l'autorisation, ça veut dire qu'il le laisse en fait tout simplement rentrer. Et donc c'est Allah Azza wa Jal qui donne cet ordre-là aux anges. Donc en fait c'est Dieu qui décide tout simplement d'éprouver à un moment un croyant qui peut être touché par un sihr. Autrement ça aurait été, vous imaginez, si ce n'était ça, ça aurait été un carnage. Même si aujourd'hui il y a un carnage. Aujourd'hui il y a
La possession, c'est un truc de fou. Mais ça pourrait être pire s'il n'y avait pas justement une réunion de tous ces indices, ces faisceaux. Donc, alhamdulillah, Rabb al-Alamin, qu'Allah protège tous les croyants. متخيلين 25 سنة من الشرك بالله وأذية الناس وخداعهم، ده غير خدمة الجن اللي بتوصل لحد عبادتهم من دون الله. لكن يشاء الله سبحانه وتعالى لداود الهداية برغم كل ما سبق، فرحمة ربنا أكبر من كل شيء. بدأت رحلة توبته بحلم أثناء نومه في أحد الليالي. شاف في الحلم ده جميع مراحل موته على إنها حقيقة قدام عينيه، من أول الغسل لحد الجنازة، والناس بيقولوا الحمد لله ربنا خلصنا من شره، لغاية ما دخل القبر وعز ظلمته. وبيقول كنت سامع أصوات زي الرعد، كنت في حالة عالية من الرعب والخوف. بعدها جاله أشخاص شكلهم مرعب وسألوه أسئلة الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وما كانش قادر ولا عارف يجاوبهم. بعدها امروه انه يصلي، فقال لهم انا غير طاهر، فجابوا له ميه مغليه. بيقول من شده غليانها لو في طياره عدت على ارتفاع عالي من فوقه لوقعت واتحطمت تماما. وامروه انه يتوضى من الميه دي، فما قدرش حتى انه يقرب منها. وفجاه طلعت ايد من الارض رفعته من صدره لارتفاع عالي جدا، قذفته داخل الميه المغليه. بيقول داود صرخت صرخه حقيقيه، فزع منها كل اهل البيت والجيران، وقام من نومه مفزوع. ولما سالوه مالك قال لهم مفيش حاجه، سيبوني ارتاح شويه. وبعدها نام تاني وحلم بنفس المكان، لكن كان ماشي على مكان مرتفع تحته حفره. وفجاه شاف والده في نفس المكان اللي كان فيه في حلمه الاولاني، وكان بيتوضى بنفس الميه المغليه. فلما شافه والده قال له اهرب من عندك يا داود، اترك الباطل وتمسك بالحق. اهرب يا داود، ما زال عندك الوقت للتوبة. الله الذي لا إله إلا هو لم يغني عني ابن علوان في شيء، ولا الشياطين ولا كتب السحر ولا الكرامات. اهرب يا داود، فما زال عندك الوقت. صحي داود مفزوع من النوم، ومن وقتها قرر التوبة والرجوع إلى الله. بيقول داود وقتها حاولت القيام للصلاة لكن ما قدرتش لاني حسيت بشلل تام في جسدي، فقررت استعين بالله واحاول مره تانية. والفعل قام وتوضى وصلى لاول مره في حياته بعد 25 سنه من الشرك والبعد عن ربنا. واول ما ابتدى صلاته مال الجن غرفته وجابوا له اجمل نسائهم عشان يحاولوا اغواءه، لدرجة انهم وصلوا لممارسة الرذيلة قدامه اثناء الصلاة. لكن داود كانت توبته لله توبة نصوحة، فكان قلبه وقتها مع الله وبس. فلما حسوا ان مفيش امل من اغوائه بدأوا بتهديده بقتل اولاده واهله، لكنه كان مكمل في طريقه وما اهتمش لتهديداتهم، وسندته زوجته اللي كانت اكبر داعم ليه وقتها. فبدأ الجن بالانتقام وقتلوا ابنه الكبير قدام عينه، كان عمره 9 سنين. بيقول فجأة بدأ ينتفخ جسده لغاية ما اتشقق جلده وخرجت عينه من مكانها. بعدها طلبوا منه الرجوع مرة تانية واللي هيقتلوا ابنه التاني، لكن داود رفض الرجوع فقتلوا ابنه الصغير بنفس الطريقة. وبعدها جه الدور على زوجته اللي كانت حامل وقتها، فمرضت مرض شديد. ولما راحت للمستشفى وعملوا لها إشاعات كانت المفاجأة إن الجنين ملوش أي أثر ومش موجود، والدكاترة ما كانش عندهم أي تفسير لده. بعدها أخدها داود لشيخ قرأ عليها قرآن لحد ما اتكلم على لسانها الجن وقال للشيخ أنا أكلت الجنين ومش هسيبها لحد ما أكل كبدها وكبد داود لو ما رجعش لينا تاني. فلما فاقت زوجته قالت له ما تصدقهمش ولا تسمع ليهم، وإنهم لو قتلوني هيعوضك ربنا خيرا مني. لو عايز يكون لينا مكان في الجنة اوعى تسمع كلامهم وكمل في طريقك إلى الله. بالفعل اتمسك داود بتوبته إلى الله، ولم يمضي الكثير من الوقت لحد ما قتل الجن زوجته، لكنه ظل صابر محتسب على أمل أن يجمعه الله بأسرته في الجنة. ولما سألوا داود في أحد اللقاءات التلفزيونية وقالوا له إيه كان شعورك لما كان الجن مسخر لخدمتك وبتعمل كل الشهوات والمحرمات، كان عندك المال والجاه، وإيه شعورك دلوقتي بعد التوبة، أيهما أفضل؟ قال والله الذي لا إله إلا هو برغم أني كنت أملك كل شيء إلا أني كنت أعيش في هم وضيق وحزن وخوف. أما الآن فوالله إني أحس براحة وطمأنينة وسكينة في قلبي. فصدق الله العظيم إذ قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. بكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. شاركنا برأيك في التعليقات، هل تؤمن بوجود الجن وإنه فعلا له القدرة على التأثير على بعض البشر؟ ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة عشان. Donc c'est la fin de la vidéo, donc n'oubliez pas de mettre un j'aime, c'est très important pour le référencement. Vous pouvez marquer référencement dans le commentaire si vous le voulez, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter si ce n'est qu'il faisait beaucoup d'actes lorsqu'il était sorcier. Parmi ces actes-là, c'est qu'il s'adonnait à des turpitudes différentes
comme le font les personnes qui ne sont pas pratiquantes, car les djinns aimaient ça. Donc ils faisaient des actes avec, par exemple, des hommes, ça pouvait être avec des clientes, voilà. Dès qu'ils pouvaient faire un acte de turpitude, ils le faisaient, car ça faisait plaisir à ces démons. Donc qu'Allah Azza wa Jal nous protège de tous ces sorciers et ces charlatans. Et donc bien sûr qu'un sorcier peut se repentir s'il le veut, mais ce repentir devra se faire à la mesure de sa repentance et des actes qu'il a commis auparavant, d'accord? Parce que il y a, comme vous le savez, dans l'islam, il y a la loi du talion. Autrement, ce serait la foire. Tout le monde pourrait faire ce qu'il veut sur terre et se dire, de toute façon, ben, je fais un carnage et puis je me repens. Et voilà, et c'est simple, non? Il y a une justice, il y a des comptes à rendre, ainsi de suite. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal veut le bien d'un serviteur, eh ben, parfois on paie les conséquences de nos actes, même certains actes qu'on a fait dans la Jahiliya. C'est une hypothèse, hein, je dis bien c'est une hypothèse. Et le jour du jugement, on arrive comme une feuille blanche avec la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc le mieux, c'est justement de ne pas faire tous ces actes, d'éviter tous ces actes et d'être pieux depuis l'enfance. Ce serait le top, et d'avoir une vie pieuse pour ne pas justement avoir des comptes à rendre ni dans ce bas monde et ni dans l'au-delà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait hier qui sont aussi très intéressantes. Peut-être que le titre n'attire pas l'œil parce que malheureusement, on ne peut pas tout marquer sur YouTube. Il y a quelques règles. Donc il y a une vidéo sur une femme en Inde qui s'acharne sur l'islam, elle et son parti politique, et une autre vidéo sur quel est le temple de Salomon. Est-ce, comme certains le disent, le masjid qui est cité dans Surat al-Isra, ou est-ce qu'il y a réellement un temple sous la mosquée du Dôme du Rocher ou d'Al-Aqsa en Palestine? Donc je vous invite à regarder ces deux vidéos qui se trouvent sur ma chaîne, et n'hésitez pas encore une fois à partager et commenter, ainsi de suite. Je vous remercie, à mettre des j'aime. Salam à tous.